mga kaigsunan, nagtindog, nagpuyo, ibabaw sa yuta, takos sa tubangan sa Dios. Apan salamat sa Espiritu sa Dios, na naghatag, hallelujah, kanatog chance, makapuyo sa maayo, makapuyo sa matarong nga ginabuhi, makapahinulso sa atong mga sala, o makaday kadto sa Dios, o karon mga kaigsunan, nahimutang takos sa tubangan sa Dios. Ang atong mga pagday, dili tawagon kanhi sa Dios. But now, your praises, your worship are acceptable before the eyes of the Lord. Amen. Hallelujah. Walay religion nga nag-divide sa ato. Praise God. Walay culture nag-divide sa ato. Ito kay kita pareho rato bahanan sa Dios, mga kaigsunan. And that's the reason why there is a tug of war between spirit and flesh. Praise God, na pinirahay. Lugit. Kabantay mo anang Domingo sa bundag.